मुलीन पहारते शेटेमुदून प्रभु यीशु मसीह न प्रयुक्त जोहार गोतियालोर निमट नमट शेटेमुल पुत्तराड नमट इत पहारते दुनिया ता आखरी पहारते मंतोराड ये दुनिया उंदिया मारियार पुरोडा बुमतह किंग माइंग माइंग किस्तंग गोलंग रेनु अनिनिद दुनिया पत्सिन मारियार तो नमट ये दुनिया ते हुड़तेक नमट बराई दुनिया ते पत्सिन मार काड माव ये दुनिया ते बच्चने बरा पीड़ा रहना हांतत शेटे मारियार मत्ती बोर बोर प्रभु यीशुन परतिंग पैस मंतोर ओरलोर कुन सतेन प्रभु यीशु दुनिया ते वाइन रसके ये दुनिया मारिया रसके और शेटे मुदुन ये दुनिया ताहते चीन ओना राज ते ओइनुर ओना राज ते पकाई गिरदा मनता आगा बसकेन पदित हिल्ले आणि आगा बसकेन हाय नावरा हिल्ले आगा सते गिरदा मनता ते दुनिया मारले तपरिके ओन परतिंग पैलेर ओना राज ते मंदानूर ओन परतिंग पैवर किश गुमिया ते मंदानूर कोलैतून शेटेमुल गार हिमट आणि शेटेमुदून प्रभु यीशुना प्रयते पेरोसा जोहार आई